जोहार जय जगन्नाथ वेलकम टू ओडिशा एग्जाम एक्सप्रेस। आज आम इंग्लीश गोटे मॉक टेस्ट 1 करदेवा जहाँकि बहुत बहुत इम्पोर्टाट। देखो करना गोटे क्वेश्चन कौन अच्छी एक नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रैपिड्स है ताले कुओ रैपिड रो सिनोनिम कौन हम स्लो हम फास्ट लेट ना वीक कौनटा हम को रैपिड ना नहीं माने शीघ्र हम तो तार किस हम फास्ट हम ना ऑप्शन बी हम है ऑप्शन बी ये फास्ट हम ताले देन नेक्स्ट देखिबा कौन अच्छी देख फास्ट रैपिड मीन्स वेरी क्विक और फास्ट से लिखाई है 2 नंबर क्वेश्चन चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ परमानेंट ताले को परमानेंट रो ऑपोजिट कौन हम कि एंटोनिम कौन हम को फिक्स्ड हम ना लॉन्ग टेम्पररी सेफ कौनटा हम ताले को एटा हम एंटोनिम परमानेंट परमानेंट टेम्पररी हम है ऑप्शन सी ऑप्शन सी हम है देखो से लिखे टेम्पररी ऑपोजिट ऑफ परमानेंट इज टेम्पररी है फिलिंग द ब्लैंक्स he has been working here dash 2020 ताले को कौनटा हम से काम करी आसुची ना नहीं से काम करी आसुची 2020 ताले को सिंस हम ना फॉर हम ना फ्रॉम ना बाय हम ताले को कौन हम he has been working here it is since हम since 2020 है पॉइंट ऑफ टाइम जब पॉइंट ऑफ टाइम कहा जाए से समय सिंस लगे है देखो से लिखे सिंस इज यूज विथ ए पॉइंट ऑफ टाइम है देखो चूज द करेक्ट सेंटेंस ताले को कौन हम he did not knew the answer he does not knew the answer he did not know the answer he does not know the answer ताले कौन हम को ताले कौन हम देखो देखो डिड देखो डिड पर V1 फॉर्म लगे है देखो से कौनटा कौ जगह अच्छी डिड अच्छी ना डिड नॉट तापर V1 फॉर्म लगे देखो ऑप्शन सी अच्छी देखो ही डिड नॉट नो द आंसर तार कौन हम ऑप्शन सी हम है तो से लिखे ही डिड नॉट नो द आंसर आफ्टर डिड verb remain in base form है সেটা দেখো লেখাইছি আইডেন্টিফাই দ্য প্যাসিভ ভয়েস তাহলে প্যাসিভ কোন হবো এটা করিবা দে কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ক আগে দেখো এটা কোউ টেন্সরে আছে দে কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ক এটা হচ্ছে পাস্ট সিম্পলে আছে যদি পাস্ট সিম্পলে থাকে তার ফর্মুলাটা কি সহ কো পাস্ট সিম্পল থিলে ওয়াজ কিংবা ওয়ার লাগে এবং ভার্ব থার্ড ফর্ম লাগে না নাই তাহলে দেখো ওয়াজ ওয়ার কেটি আছে the work is complete na the work was এটা লাগুছি the work has না the work had না দেখো the work was completed দেখো by them was লাগলা এটি এবং ভার্ব থার্ড ফর্ম লাগিছি completed হেলা তো কোন হবো অপশন বি হবো হেলা অপশন বি এটা লিখেছি দেখো पास्ट सिंपल एक्टिव कौन लागो देखो वाज लागिवो एवं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ना पास्ट पार्टिसिपल फॉर्मटा सेठी लागिवो चूज द करेक्ट टेंस व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश ताले को जेते बेले मु स्टेशन पहुंचले ता ट्रेनटा कोन देला छाड़ी सारी थिला ना नहीं ता कोन हबो लीव्स हबो हैज लेफ्ट हबो ना हेड लेफ्ट हबो ना केवल लेफ्ट हबो वो कोनटा हबो ताले छाड़ी सारी थिला हैला ताले कोन हबो हेड लेफ्ट हबो व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हेड लेफ्ट हैला कोनटा हबो ताले ऑप्शन सी ऑप्शन सी हबो সেটা সেটা করে দেখো ওয়ান অ্যাকশন হ্যাপেন বিফোর অ্যানাদার ইন দ্য পাস্ট সেটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট সেই সময় লাগিব ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାମଟା ହେଇସାରିଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ପାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେଟା କଣଟା ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଲାଗିବ ହଉଛି ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟଟା ଲାଗିବ ହେଲା ସେତେବେଳେ ହେଡ୍ ଲାଗିଥିଲା ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟଲି ସ୍ପେଲ୍ଡ ୱାର୍ଡ ତାହେଲେ କୁହ
କୋଉ ସ୍ପେଲଟା କରେକ୍ଟ ଅଛି କୁହ? ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ନା ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ କଣଟା ହବ କୁହ? ଏଠି କଣଟା ହବ? ଏଠି ହବ ଅପସନ୍ ବି, GOVERN ଲାଗିବ ହେଲା, MENT, ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ଟା ଲାଗିବ ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି। କରେକ୍ଟ ବୋଲି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି, এটা ପ୍ରାୟତଃ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ ହେଲା। ଫିଲିଂ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ୱିଥ୍ କରେକ୍ଟ ଆର୍ଟିକିଲ୍, ତାହେଲେ କୁହ ଏଠି କୋଉ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଲାଗିବ? ଡ୍ୟାସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ତାହେଲେ କୁହ ଏ ଲାଗିବ ନା ଏନ୍ ନା ଦି ନା নো ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଲାଗିବ କୁହ? କଣଟା ଲାଗିବ କୁହ? ଦେଖ ଏଠି ଭାୟଲ ଲାଗିଛି ୟୁ, ସେଇଟା ଭାବିକି ଭାବୁଛ କି ଏନ୍ ଲାଗିବ? ଏନ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଦେଖ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମେ କେମିତି କରୁଛେ? ୟୁ କରୁଛେ, ତ ସେଇଠି ଏନ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଭୁଲରେ କରିବନି, ସେମିତି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ହେଲା। ଏନ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ ହେଲା, ଲାଗିବ ଏଇଠି ଏ ଲାଗିବ ହେଲା। ଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ହବ ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ। ଦେଖ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ ୟୁ ସାଉଣ୍ଡ ନଟ୍ ଏ ଭାୟଲ ସାଉଣ୍ଡ, ଭାୟଲ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନଥିଲା, ସରି। ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ, ଚେଞ୍ଜ ଇନଟୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ ହେଲା। ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚରେ କ'ଣ ହବ? ସି ସେଡ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍, ସେ କହିଲା ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବି, ତାହେଲେ କୁହ କ'ଣଟା ହବ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ? ସି ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍, ସି ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି କୁଡ୍ ଡୁ ଇଟ୍, ସି ୱିଲ୍ ଡୁ ଇଟ୍, ସି ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ କୁଡ୍ ଇଟ୍, ତାହେଲେ କୁହ ଏଇଟା କ'ଣଟା ହବ? କୁହ ଶୀଘ୍ର କ'ଣଟା ହବ ଏଇଟା? କୁହ କ'ଣଟା ହବ? ସି ସେଡ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍, ତାହେଲେ କ'ଣଟା ହବ? ଦେଖ ସି ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି କୁଡ୍ ଡୁ ଇଟ୍, କ୍ୟାନ୍ ଥିଲା କୁଡ୍ ହେଇଯିବ, ଆଇ ଥିଲା ଆଇରେ କନଭର୍ଟ ସି ହେଇଯିବ ହେଲା, କ୍ୟାନ୍ ଥିଲା କ୍ୟାନ୍ କୁଡ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା, ଡୁ ଇଟ୍ ହେଲା, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କରୁছে ନା, କ୍ୟାନ୍ଟା କୁଡ୍ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କ'ଣଟା ହବ? ଅପସନ୍ ବି ହେଲା, ସେଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ୟାନ୍ ଚେଞ୍ଜ yes to could in indirect speech ହେଲା। 10 number identify the part of speech of honesty, ତାହେଲେ କୁହ honesty ଟା କଣଟା କୁହ? adjective, verb, adverb, noun, ଦେଖ adverb, verb, noun ନିହାତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ହେଲା, କରିବ ନିହାତି। ଦେଖ honesty କ'ଣ ହବ ତାହେଲେ କୁହ? honesty କ'ଣ ହବ କୁହ? honesty ଏଇଟା ପୁରା ନାଉନ୍ ଲାଗୁଛି ହେଲା, କ'ଣଟା ହବ? ନାଉନ୍ ହବ। ଦେଖ ଅନେଷ୍ଟି ଇଜ୍ ଏ କ୍ୱାଲିଟି ନେମ୍ ହେଲା, ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ନେମ୍ ଯାଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ନାଉନ୍ଟା। ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, ତାହେଲେ କୁହ ହବ ହି ଇଜ୍ ଏଫ୍ରେଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଡଗ୍, ତାହେଲେ କୁହ ଏଫ୍ରେଡ୍ ଲାଗିଛି, ଦେଖ ଏଫ୍ରେଡ୍ ସହିତ ଫିକ୍ସ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଲାଗେ, ତା କ'ଣ ହବ? ଏଫ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଗେ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଦେଖ, ତ ଫ୍ରମ୍, ଅଫ୍, ୱିଥ୍, ବାଇ, ତ କ'ଣ ହବ? ଏଫ୍ରେଡ୍ ସହିତ ଫିକ୍ସ ଲାଗେ, ତ ଏଫ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଗିବ ହେଲା। ହି ଇଜ୍ ଏଫ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଡଗ୍ ହେଲା, ତାର କ'ଣଟା ହବ? ଅପସନ୍ ବି ହବ ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି, ହି ଇଜ୍ ଏଫ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଡଗ୍। ତାହେଲେ ଦେଖ ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟେନ୍ ହେଲା, ୟୁ ଆର୍ କମିଂ ଟୁମରୋ, ତାପରେ ଡେସ୍ ଅଛି ଦେଖ, ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ପଜିଟିଭ ସେନ୍ସରେ ଅଛି, ଦେନ୍ ତାପରେ କ'ଣ ହବ? ନେଗେଟିଭରେ ଯିବ ହେଲା। ୟୁ ଆର୍ କମିଂ ଟୁମରୋ, କ'ଣ ହବ ତାପରେ? ଆର୍ ନଟ୍ ୟୁ, ଡଜ୍ ନଟ୍ ୟୁ, ୱାଣ୍ଟ ୟୁ, ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୟୁ, କ'ଣଟା ହବ କୁହ? ଦେ ଆର୍ କମିଂ ଟୁମରୋ, ତାର କ'ଣ ହବ? ଆର୍ ନଟ୍ ୟୁ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା, এইটা হবো অপশন এ ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ହବ ଏଇଟା। ଦ ପଜିଟିଭ ସେନ୍ସ ଅଛି, ଦେନ୍ ସେଟା ନେଗେଟିଭ ଟାଇପକୁ ଯିବ ହେଲା। ଫିଲିଂ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ, ନାଇଦର ରମେଶ ନର୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ କୁହ ନାଇଦର ନର୍ ଆଇଦର ଅର୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ? ଦେଖ ତାର ନିୟରେଷ୍ଟ ଯାହା ଥିବ ତା ଅନୁସାରେ ସେଠି ବସିବ ନା, ନା ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛି,
ଏଠି କ'ଣ ହବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ବସିବ ହେଲା, ଏଠି ସିଙ୍ଗୁଲାର ବସିଥାଏ ହେଲା। ତାର କ'ଣ ହବ ଇଜ୍ ୱାଜ୍ ଆର୍ ହେଜ୍ କ'ଣ ହବ କୁହ, ନାଇଦର ରମେଶ ନର୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଲା। ତ କ'ଣ ହବ ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା। ସରି 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 ହଁ ଓହୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛି ହେଲା, ତା ନିୟରେଷ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖ ଏଠି ଏସ୍ ଲାଗିଛି ହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ତା ଅନୁସାରେ ବସିବ ନିୟରେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତା ଅନୁସାରେ ବସିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ସେଇଠି ହବ ଆର୍ ହବ ହେଲା, ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହବ ହେଲା। ଦେଖ ଭାର୍ବ ଏଗ୍ରି ୱିଥ୍ ନିୟରେଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ଅନୁସାରେ ଆର୍ ବସିଲା ହେଲା। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ମିନିଂ ଅଫ୍ ୟୁବିକ୍ୟୁଟସ୍, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ କୁହ ୟୁବିକ୍ୟୁଟସ୍ ମାନେ ରେୟାର, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଭ୍ରିୱେୟାର, ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ନା ଅନକ୍ଲିୟର, ଟା କ'ଣ ହବ କୁହ ତାହେଲେ ୟୁବିକ୍ୟୁଟସ୍ ଟା କ'ଣ ହବ କ'ଣ ହବ କୁହ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ, ଏଇଟା ହବ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଏଭେଲେବୁଲ ଯୋଉଟା ଥାଏ ହେଲା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ହେଲା, କ'ଣ ହବ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା। ଦେଖ ସେଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ଏରର, ତାହେଲେ ଏରର ଏଠି ହେଉଛି କୁହ ହି ଡାଜ୍ ନଟ୍ नो ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍ ହି ଗୋଇଂ, ତାହେଲେ କୁହ ଏଟା କ'ଣଟା ହବ କୁହ ତାହେଲେ ସି ଡାଜ୍ ନଟ୍ ଏ नो ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍, ଏଠି କେମିତି ଭଲ ଶୁଣା ଯାଉଛି ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍ ନା এটা হচ্ছে হয়ার হি ইজ গোয়িং হেলে ঠিক লাগিথান্তা, হয়ার ইজ না তাহলে କ'ଣ ହବ ଅପସନ୍ ସି ଟା ହବ ଭୁଲଟା ହେଲା, ହୟାର ଇଜ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏମିତି ହବନି ହେଲା, ହୟାର ହି ଦେଖ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହେଲେ କରେକ୍ଟଟା କ'ଣ ହବ ହୟାର ହି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ହବ ହେଲା। ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଭଏସ୍, ତାହେଲେ କ'ଣଟା ହବ କୁହ ଦ ଲେଟର ଇଜ୍ ରିଟେନ୍ ବାଇ ହାର, ଦ ଲେଟର ଇଜ୍ ରିଟେନ୍ ବାଇ ହାର ଆକ୍ଟିଭ ଭଏସ୍ ପ୍ୟାସିଭ ଭଏସ୍ assertive voice then imperative voice sentence ଟା ହେଲା, কোনটা ଯିବ କୁହ the letter is written by her, by ଲାଗିଛି ତାର କ'ଣ ହବ passive voice ହବ ନା, passive voice ହବ ଏଇଟା। the subject receive the action ହେଲା। choose the correct conjunction, ତାହେଲେ କୁହ କ'ଣ ହବ he is poor dash honest, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ସେ ଗରିବ and but or ଶସେ ଗରିବ ଏବଂ honest, ସେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନା she is poor but honest ହେଲା, but ଲାଗିବ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି ହବ। ଦେଖ so contact poor but honest ହେଲା, କୁହ ତାହେଲେ ଏଇଟା choose the correct sentence, কোনটা হବ କୁହ secondly had I reached when it rained, secondly I had reached when it rained, secondly had I reached then it rained, secondly had I reached when it rained, ମାନେ ଯେ ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଦେଲା ନା ନାଇଁ, କ'ଣଟା ହବ ତାହେଲେ କୁହ କ'ଣ, ତାହେଲେ କୁହ କ'ଣଟା ହବ এইটা হবো অপশন এ হবো না নাই, সেকেন্ডলি হেড আই রিচ হোয়েন ইট রেন ହେଲା, অপশন এ হবো এটা ହେଲା, অপশন এ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ହଁ ସେଇଟା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ କରେକ୍ଟଲି ସେକେଣ୍ଡଲି ପ୍ଲସ୍ ଇନଭର୍ସନ୍ ହବ ହ୍ୱେନ୍, ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱେନ୍ ଲାଗିଥାଏ ହେଲା। ଫିଲିଂ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ହି ପ୍ରିଫର୍ସ ଟି ଡ୍ୟାସ୍ କଫି ଦେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟୁ ଓଭର, ମନେ ରଖିଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଫର ଲାଗୁଛି ନା ପ୍ରିଫର ସହିତ ଫିକ୍ସ ଲାଗିଥାଏ, ପ୍ରିଫର ସହିତ ଟୁ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ ସବୁବେଳେ ହେଲା। ହି ଇଜ୍ ପ୍ରିଫର ଟି ଟୁ କଫି ହେଲା, ପ୍ରିଫର ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଅପସନ୍ ସି ହବ ହେଲା। ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏଭର୍ ରିଡ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଦେଖ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏଭର୍ ରିଡ୍, এইটা হচ্ছে এই বুক যাকে ମୁଁ କେବେ ପଢ଼ିନଥିଲି। ଦେଖ ଏଭର୍ ରିଡ୍ କ'ଣ ହବ କୁହ
ମନେ ରଖିଥାଉ ଯେତେବେଳେ ଦା ଲାଗୁଛି ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହବ ସୁପରଲେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଲାଗେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ତାହେଲେ ଗୁଡ୍ ବେଟର ବେଷ୍ଟ ଭେରି ଗୁଡ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ସୁପରଲେଟିଭ୍ ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ ହବ ଦିସ୍ ଇଜ ଦା ଲାଗିଛି ନା ବେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ବୁକ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏଭର ରିଡ୍ ହେଲା ସୁପରଲେଟିଭ୍ ଅପସନ୍ ସି ହେଲା କ'ଣ ହବ ଅପସନ୍ ସି ହବ ହେଲା एवर इंडिकेट सुपरलेटिव डिग्री देखो सेटा ही अछि ना नहीं चूज द करेक्ट स्पेलिंग ताले कोन हबो करेक्ट स्पेलिंग ता S U C E S S S U C C E डबल S S U C C C E डबल S S U C C E S ताले कोन हबो सक्सेस ता कोन हबो करेक्ट स्पेलिंग ता कोन हबो एटा करेक्ट स्पेलिंग हबो ऑप्शन बी S U C C E डबल S हैला सक्सेस हबो हैला देन नेक्स्ट आकिबा 22 number choose the correct sentence one of the boy are present one of the boy is present one of boys are absent absent লেখা হইছে হলা এটি one of the boy is absent ହେଲା কো কোন হবো এটি absent ଅଛି কো কোনটা হবো তাহলে এটি কোন হবো কো তাহলে এটি হবো one of the boys is absent ହେଲା absent ଅଛି দেখো 1 এটা কোন হবো এটা হবো অপশন বি হবো ହେଲା এটি কোন হবো এটি অপশন বি হবো দেখো সেটাই লেখা আছে one of the boy is absent subject হচ্ছে সবজেক্টটা কিস আছে one singular রে ଅଛି না নাই ସେଥିପାଇଁ one of the boy is লাগিব absent ହେଲା filling the blanks কোন হবো the news dash very shocking देखो न्यूज लागिछि न्यूज भाबिबने जे एटा होसी प्लुराल बोली एटा कोन अछि एटा होछि सिंगुलर रे अछि न्यूज मैथमेटिक्स फिजिक्स हैला एटा होछि कोनटा सिंगुलर रे जाय हैला आर वेयर इज हैव एटा होछि प्लुराल होछि कोनटा सिंगुलर तले इज अछि द न्यूज इज वेरी शॉकिंग कोन हबो इज लागिबो ऑप्शन सी हबो हैला ऑप्शन सी हबो News looks plural but is singular সেটা লেখা আছে না নাই choose the correct meaning of benevolent তাহলে benevolent কোন হবো মানে দয়ালু হেলা দয়ালু সেটাকে benevolent কোয়া যায় তাহলে cruel না kind lazy rich তাহলে কোন হবো দয়ালু তাহলে অপশন বি হবো benevolent অপশন বি হেলা সেটা লেখা আছে benevolent means kind hearted ହେଲା ଯେ ଦୟାଳୁ ହୃଦୟ ସେମାନଙ୍କୁ benevolent କୁହାଯାଏ ହେଲା identify the sentence type please help me ଦେଖ please ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହବ please ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା କ'ଣ ହୁଏ assertive interrogative imperative ନା exclamatory କ'ଣ ହବ please ଲାଗିଛି ତ ଅପସନ ବି imperative ହେଲା କ'ଣ ହବ ଅପସନ ସି ହେଲା ଦେଖ 25ଟା क्वेश्चन ଆମେ କରିଦେଲେ ନା ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖ imperative sentence ଅଛି टेस्ट अच्छी टेस्ट दुईटा क्वेश्चन अच्छी है दुईटा क्वेश्चन टा कौन हम आपण मैंने कमेंट बॉक्स जनातु है कौन अच्छे देख चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रैपिड कर देटा कौन हम स्लो फास्ट लेट वीक कौन हम एक नंबर क्वेश्चन देखिए ऑप्शन जनइबे देन 2 नंबर चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ परमानेंट कौन हम फिक्स लॉन्ग टेम्परेरी सेफ जहाँ हम कमेंट बॉक्स जनइबे है थैंक यू पिला माने आज की नेक्स्ट देखिबा थैंक यू।